Sometimes we forget why we're here. It's easy to fall off track. These help us remember. These battle scars don't look like they're faded, don't look like they're ever gone away. They ain't never gonna change. These battles. Growing up I had a dream, something no one else could see. Tell me what it means when your faith is falling beneath your knees and you can't breathe. Everything you see reminds you of what you're not or something you won't be. You gotta take what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in a business. Not because they wanna do it, just because they heard it pays. And who the fuck wants to be poor knowing that's how we've been raised? Society is getting heavy, I can feel the weight. The pressure of success is like 100 million pounds of shame. And that's the reason I'm staying up late, trying to find a way to escape the stereotypes this day and age is making me feel like the only way I'll be happy is getting signed to a label and making money through rapping. I wanna share my emotion because this world is attacking the very principle of life that lets the people be happy. If you don't have a reason to breathe, why even live? These battle scars are impressions of everything that it is. Scars don't look like they're faded, don't look like they're ever gone away. They ain't never gonna change. These battle scars don't look like they're faded, don't look like they're ever gone away. They ain't never gonna change. These battles. Now if I had a voice that reached 100 million people, I'd tell them there's a reason that we're all created equal. Cause some decide to be great and some decide a sequel to an average person's life is simply what they want to be. So you make your decision, all I know is what I'm given. Won't define the life I lead or the way I dwell in existence. I've seen a greater image on the walls of where I'm living, and the words twisted and scripted remind me of something written. Faith is a gift that is given down to the people. If one believes it, one receives it. It's given if it is needed. Don't ever think you're trapped in a life that you never wanted. Your options are infinite, that's some mathematical logic. I'm not saying I'm a prophet, I'm speaking for what it's worth. These lyrics define my prayers and these battle scars on my church. Not saying I'm a prophet, I'm speaking for what it's worth. These lyrics define my prayers, these battle scars on my church. Scars don't look like they're faded, don't look like they're ever gone away. They ain't never gonna change. These battle scars don't look like they're faded, don't look like they're ever gone away. They ain't never gonna change. These battles. Sedulur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya tentunya di Kasada Power. Kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya yang sudah diupload, yaitu mengenai upgrade PSU Power Blazer 500 watt. Video part 1-nya sudah diupload dan ini adalah video lanjutannya. Kali ini saya akan review apa aja yang di upgrade di dalam power ini. Mari kita simak. Yang pertama adalah trafo. Sebelumnya hanya 10 ampere 45 CT, sekarang kita tambahkan 10 ampere 45 CT juga, jadi 20 ampere. Tegangan yang dipakai sebelumnya adalah 45 volt CT, dan sekarang saya pakai 50 volt CT. Kemudian saya tambahkan juga di sini ada Shopstar agar tidak jeklek ya, karena ini buat rumahan. Kita tambahkan Shopstar yang sebelumnya tidak ada. Kemudian juga di filter ada 10.000 mikro 100 volt Nels
Tadinya hanya 4 biji, saya tambahkan 4 biji jadi 8 biji total. Total jadi 8 biji biar lebih antep dan lebih bertenaga tentunya. Kemudian saya tambahkan juga sini ada speaker protektor agar tidak bunyi jeduk saat dinyalakan ya, dan juga sebagai pelindung speaker. Kemudian untuk kit blazernya kita tidak otak-atik, hanya menambahkan satu set pinal kanan kiri. Jadi sekarang totalnya jadi 3 set per channel. 3 set per channel. Seperti ini penampakannya. Tidak terlalu rapi, tapi lumayan gagah tampilannya. Untuk kabel saya menggunakan 2,5 ya, sangat besar. Kemudian untuk tegangan DC-nya sekarang saya sesuaikan dengan permintaan kit, yaitu di kisaran 70 volt DC. Kalau kita pakai 50 volt CT maka DC-nya akan mencapai 70,5 atau 70,4 volt DC. Tujuannya agar kit ini benar-benar optimal sesuai dengan kemampuannya, yaitu di 500 watt maksimal, yang sebelumnya tidak mencapai 500 watt. Dan power ini buat rumahan hanya digunakan untuk low sub 12 in kali 2 dan mid high 10 in plus filter kali 2. Oke, seperti itu dulu hasil upgrade-nya. Dan tentunya kita akan load untuk mengetahui berapa daya maksimalnya dan berapa daya RMS-nya. Tentunya dengan hasil upgrade ini channel kanan dan kiri akan mampu mengeluarkan 500 watt maksimal per channel. Seperti itu. Oke, kita langsung saja untuk mengeludnya. Oke lur, kita langsung ngeload saja. Power sudah menyala. Output saya bebani 4 ohm. Kemudian di sini ada voltmeter yang terhubung ke output speaker. Hasilnya adalah tegangan AC, RMS, dan ini adalah tegangan suplainya, terbaca 74,5 volt DC, dan ini untuk arus outputnya. Dan nanti untuk daya RMS nya arus kali tegangan ini. Sedangkan untuk daya maksimalnya tegangan puncak dikalikan dengan arus. Skalanya saya menggunakan 20 volt per dip ya. Jadi satu kotak ini 20 volt. Nah, seperti itu. Inputnya kita pakai dari HP seperti biasa. Kita pakai 1 kHz dan kita nyalakan. Oke, sudah nyala. Kemudian volume kita buka.
kurang terang ya, kita terangkan. Kita akan baca sebelum clipping ya. Volume kita buka. Nah, itu tegangan puncaknya mencapai, nah ini klip ya lur, klip, dan kita lihat tegangan puncaknya mencapai 50 volt, 50 volt kurang lebih. Harusnya 10,6 ampere. Tegangan supply drop jadi 62,1 volt, dan ini adalah tegangan RMS nya 38 volt. Oke. Seperti itu lur hasilnya. Dan untuk final anget ya, tidak terlalu panas. Kemudian trafo juga anget-anget saja. Oke, biar gak penasaran, kita coba lagi. Kita buka volumenya. Klip. Nah, tegangan maksimal di 50 volt ya, kurang lebih. Ini lebih dari 50 sebenarnya, tapi kita bulatkan 50 volt dikali arus 10,5 ampere, maka daya maksimal 500 watt. Sedangkan daya RMS nya adalah 10,5 ampere dikali 37,8. Silahkan dihitung lur. Dan tegangan supply drop sekitar 10 volt. Oke, terima kasih dulur yang sudah menyimak. Semoga bermanfaat dan semoga terhibur, khususnya buat pecinta audio dan pehobi ataupun perakit. Pokoknya siapa saja yang menyimak semoga mendapat dan terhibur. Yang belum subscribe, di subscribe lur, agar makin berkembang dan makin semangat dalam membuat konten. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.